Ayan, pared. Dito tayo sa tabi ng dagat, idol. Idol, pared. Yun, ang ganda naman, no? Hello! Hello mga idol. Ayan. Ayan oh. Ayan, liwanag oh. Sa YouTube niya, idol. YouTube ha, YouTube. YouTube channel natin, idol. Hello. Hi. Ayan, mga idol. Kaway, mga idol, kaway. Kaway, mga idol. Ayan. Hello, mga idol. Shoutout, shoutout mga idol, shoutout. Hello. Ang ganda-ganda naman nila, oh. Isa rin yung ating YouTube idol, ha? YouTube channel natin. Ayan. Idol. Idol. Shoutout, idol, shoutout. Ayan, shoutout. YouTube channel natin, idol. Hello. Hello, baby. Ayan. Hello, mga idol. Shoutout, mga idol. Shoutout. Shoutout. Huwag kalimutan, i-share lang, idol. Sinulat ko yung anong YouTube na, idol. Ibigay mo yung kanila. Ayan, idol. Thank you, idol. Hello. I-share sa kanila, idol. Share. Sinulat ko lang yung YouTube at saka Facebook, idol. Hello, hello. Shout out mga idol, shout out. Hello. Panoorin nyo sa YouTube ko, idol. Panoorin nyo sa YouTube ko, ha. I-share sa kanila. Ayan, idol. Shout out, idol. Ayan. Mayroon tayong money hands. Abangan nyo, idol. Hanapin nyo yung pera. Okay. Sa inyo na yung pera. Tapos magdagdag ako ng ipin nyo. Abangan nyo. Sa YouTube ko ilagay ang address, ha. Hello. Saan ikot to, sir? Saan ikot? Doon sa ano? Ah, doon nyo alam. Shoutout mga idol. Shoutout. Idol! Nandito yung mga idol ko. Sa YouTube channel natin i-upload ko to, idol. Parang hirap. Shoutout, shoutout, idol. Shoutout. Parang hihirapan ako sa kalisod. Ayan, mga followers natin. Spider-Man ng simulan. Uy, billiard. Ayan. Oh, Spider-Man ng simulan eh. Ayan. Spider-Man ng simulan. Magkatan. Mga idol. Idol! Dito muna tayo, idol. Idol! Shoutout, idol! Shoutout! Shoutout! Alright, idol.
oh. Ha? Oo. Ayan, oh. Hello. Ayan, mga kandidata, idol. Ayan. Idol, panoorin nyo sa ano ko, YouTube. Ayan, kaway idol, kaway. Hello, yan, mga magaganda at saka pugi. Ayan. Mga taga Sibulanon idol, taga Sibulanon. Nandito sa ano, parid ngayon. Ayan oh. Mga vendors, nandyan. Hello mga vendors. Oh, usa man eh. Ayo. Ito yung nakita ko idol. Si ano, si ma'am. Ayan. Ayan. Ang daming tao, idol, daming tao. Hello. Sticker. Oh, kani. Idol, shout out, idol, shout out. Kapalo mo susunod na ako. Okay, thank you, idol, thank you, idol. Hello, mga idol. Wow! Welcome to my guys. Ayan, welcome to My guys. Hello mga idol. Shout out tayo, shout out. Ayan. Hello. Kabalo na si YouTube na ako, kabalo na. Ayan. Hello. Hi, hello. Opo. Hello mga idol. Hello. Kaway, kaway mga idol, kaway. Kaway mga idol. Hello baby. Hello. Kami, shout out. Shout out. Ayan. Ayan. Ito yung aking YouTube idol. YouTube channel. Ayan. Bye-bye, bye-bye idol, bye-bye. Hello idol. Ayan, hello. Shout out mga baby. Ayan, nandito sa Bye Bye Sibulan. Ayan. Shout out. Hapir.
Hello. Tagay sa YouTube ko, idol. Ito yung YouTube channel ko, idol, ha. Thank you, idol. Hello, ma'am. Hi. Appear, ma'am. Vlogger ng Sibulan, Negros Oriental. Spider-Man. Shoutout, ma'am. Shoutout. Ito yung aking YouTube. Sinulat ko lang, ma'am. Sinulat ko lang yung YouTube channel at saka Facebook. Okay, thank you, ma'am. Ayan. Ayan, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Ayan. Spider-Man! Okay, thank you, idol. Tracing Tapunan sa naku. naghanap na kay Ukay sila. Ayan, oh. Hello. Ito yung YouTube channel ko, at saka Facebook, ma'am, ha. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Ayan. Shoutout, ma'am. Shoutout sa mga pinsan, nanay, tatay. Shoutout nyo. Ayan. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol, ha. Yan. Support my channel. Thank you. Okay, thank you. Sa inyo tong tindahan. Sa inyo. Ayan. Ito yung mga anak mo. Ayan, dalawa anak mo. Ayan. Shoutout, Apir, Spider-Man. Ayan, Apir, Spider-Man. Apir, Pi. Ayan. I-upload ko ito sa YouTube, idol. Okay, thank you. Kayo sa YouTube ko. Ayan. Shoutout, idol. Sa mga friends. Ito yung aking YouTube at saka Facebook. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you. Dito sa idol, sa Sibulan. Daming nagtitinda, oh. Ayan, oh. Ayan. Namimili sila ng mamimili. Hello, okay lang mag-vlog. Ayan. Ito yung aking YouTube, mama. Saka Facebook, yan. Thank you, ma'am. Ayan, nandito tayo sa Tracy. Bukas Idol Tracy. Ayan, maraming tinda, oh. Okay, thank you, idol. Thank you. Wala ka panyapon. Oy, panyapon. Oh, kawawa naman ito, idol, yung mga nagano. Ano? Wala pa kayong kain? Wala. Taga-saan kayo? Taga-asa mo, idol? Taga-asa mo? Ako lala din Sibulan. Sibulan. Kanay mong kauban? Bait. Taga-Baes pa ni. Niabot ra Sibulan. Oh. Taga-Baes ka dong? Oh. Kita nga, dili? Ay, di makita. Dili ka kita? Buta din siya, buta. Oh. Imo rang gilalayan. Oh. Sige. Bigyan ko. Idol. Muhatag ko ninyo gamay, ha? Sige, ha? Okay. Pasisira kay Spider-Man, gamay ra ang atong niyata. Para panihapon niyo niya. Tapos mo ani. Kumuha po ni. Kumuha ni, idol. Oh. Thank you. Okay. Ingat kayo, ha? Ingat. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you, idol. Thank you. Okay. Video. Taga saan kayo, idol? Taga saan? San Antonio. San Antonio. Mayroon akong kamag-anak dyan, San Antonio, si Raul. Ayan. Apir, idol. Ayan. Abangan nyo sa aking YouTube, idol, ha? Thank you, idol. Ayan, oh, mga friends natin sa ayan, mga followers natin to, idol. Yan, nandito sa park ng Sibulan. Ayan, shoutout, idol, shoutout. Shoutout, mga taga Sibulan night. Yan. Abangan nyo, idol, mayroon akong pa-contest. Yung pakulo na money hands. Iligay ko sa isang lugar, sino makakita sa kanila na, tapos magdagdagan ko ng premyo. Oh, ayan. Ulam na yung ganyan. Alam niyo yung channel ko, di ba? Ito yung aking YouTube channel. Sinulat ko lang, idol, ha? I-share nyo lang, i-share. Okay, thank you, idol. Abangan, idol, i-upload ko to sa YouTube ko. Okay, thank you. Hello. Shoutout. Ano ang sabihin niyo dito, idol? Mother's Day. Ayan. Hello, ma'am. I'm vlogger ng Sibulan, Negros Oriental. Yan. Alam niyo yung YouTube ko? Hindi pa alam. Hindi ko alam yung YouTube ko. Joseph Mix TV, idol. Joseph Mix TV. Ayan. Okay, bye-bye, idol. Bye-bye. Bye-bye. Yan. Okay, thank you. Hi, hello. Ayan. Pipicture tayo, dali. Hello, baby.
Apir, apir, bi, apir. Apir. Sinulat ko lang yung YouTube at saka Facebook ko, idol. Oh, wala pa. Hindi pa dahil. Naubusan ako, idol. Okay, thank you, thank you. Kang Mating lang. Oh, ayan. Taga Kang Mating. Shoutout dyan. Taga Kang Mating. Ayan. Thank you, thank you. Hello, shoutout mga idol. Sa mga friends. Ayan. Dito tayo sa Sibulan Park. Shoutout Miss Gaparade. Yan, Gaparid. High school kayo? Yan. Yan. Anong grade? 8. Grade 8. Yan, okay. Shoutout sa mga grade 8, yung mga classmate. Okay, thank you, thank you. that have shaped us into the thriving. We have here the colors of Sibulan National High School. Hello, kaway-kaway. Yan. Yan. Approaching now, this is the love. Hello. Hi. Hello. Yan. Hello mga idol. Yan. Alumni. Hello. Ladies and gentlemen, the great. Again, round of applause for them. Hello. The grade 4, the grade 8 Bibili si Spider-Man ng ano, isda, idol. Pinong-pino yung isda, no? Sana ko yan? Sao, Sibulan. Ayan. Shoutout, Tagahong, shoutout. Ayan, Idol Bakang, Kunsihal Bakang. Ayan, nandun. Kunsihal Bakang. Nandito sa Spider-Man, bumibili ng ano, sa barangay mo. Ayan. Isang kilo, okay? Ayan. Okay, thank you, idol, thank you.